12वीं जमात के इज़्ज़त तलबा व तालिब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि हमने पहले ही मिर्ज़ा असलम खान गालिब की गज़लों का मुताला किया है, आज हम इन गज़लों के बाद आने वाले सवालात के जवाब सीखेंगे। तो आप अपनी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 132 खोलें। यहाँ पहला सवाल है, दबिस्तान दिल्ली की इब्तिदा कैसे हुई? जवाब, दिल्ली इब्तिदा ही से मरकज़ी फ़नून रही है, लेकिन 1719 ईस्वी में जब वली अपना उर्दू दीवान लेकर दिल्ली पहुँचे तो यहाँ के फ़ारसी शोरा को एहसास हुआ कि वो जिस ज़बान को गिरी पड़ी समझते हैं वो भला इतनी जानदार हो सकती है। यानी वली मोहम्मद दक्कनी, जिसने उर्दू शायरी का दीवान दक्कन में बनाया था, वो जब 1719 ईस्वी में दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली के जो फ़ारसी शोरा थे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उर्दू गिरी पड़ी ज़बान नहीं है बल्कि जानदार ज़बान है। इस एहसास के पेश नज़र दिल्ली के शायरों ने इस ज़बान में शेर कहने शुरू किए और दबिस्तान दिल्ली का आगाज़ हुआ। तो यहाँ के शोरा में खान आरजू, शाकिर, हातम, आविरू, नाजी, मजमून, बयान, उम्मीद, मुखलिस वगैरह ने इस ज़बान में तबा आजमाई शुरू की। सवाल नंबर 2 है, दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात बयान कीजिए। क्योंकि जो दबिस्तान दिल्ली की शायरी है ये दिल की शायरी है। दिल्ली की इस शायरी में तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ मज़ामिन कसरत नज़र आते हैं, जिसकी वजह यह है कि दिल्ली में सूफ़ी लोग काफ़ी तादाद में आबाद रहे। दबिस्तान दिल्ली की शायरी में तसव्वुफ़ के साथ साथ इश्क व आशिकी का ज़िक्र भी जा बड़ा मिलता है, लेकिन इसमें आमियानापन नहीं है। विसाल के मुकाबले में हिजर का जिक्र दिल्ली के शोरा में ज़्यादा मिलता है। खारजी मामलात इश्क के बजाय दाखिली वारदात का जिक्र बखस्त मिलता है। दिल्ली की शायरी में दर्द व गम ज़्यादा और ऐश व निशात कम है। यहाँ की शायरी में ख्यालात को सादगी के साथ बरता गया है और बनावट से काम नहीं लिया गया। मौज़ू, तशबीहात व इस्तिआरात इस दबिस्तानी शायरी की अहम खसूसियात हैं। यानी दिल्ली की जो शायरी है वो दिल की शायरी है, जो इंसान के जज्बात, एहसासात, ख्यालात को बयान करते हुए अखलाकी कदरों को ज़ेर नज़र रखती है। और इस शायरी में खौफ खुदा का तस्वुर मिलता है। इस तरह दबिस्तान दिल्ली की खुशियत यह है कि ये साफ, सादा और पाकीज़ा शायरी है। अब सवाल नंबर 3 है, गालिब के हालात ज़िंदगी कलमबंद कीजिए। इस सवाल का जवाब आपकी दरस किताब के सफ़ा नंबर 126 पर है, मिर्ज़ा असलम खान गालिब की हालात ज़िंदगी। और सवाल नंबर 4 है, गालिब के कलाम की खुशियत लिखिए। इसी किताब के सफ़ा नंबर 127 पर है, मिर्ज़ा गालिब के नोट के आगे खसूसियात कलाम। इसमें मिर्ज़ा गालिब के कलाम की खसूसियात को मुफस्सल तौर बयान किया गया है। आप अपनी किताब से ये सवालात देख सकते हैं। हिस्सा बे, मुख्तसर जवाब तलब सवालात। पहला, दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शोरा के नाम लिखिए। जवाब, दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शोरा के नाम हैं मीर, दर्द, सौदा, ज़ोक, मोमिन, गालिब। ये दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शोरा हैं। दूसरा,
غالب کا ابتدائی کلام کیسا تھا؟ غالب کے ابتدائی کلام میں مشکل پسندی اور ابہام کی شدت تھی۔ فارسی آمیز الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ تیسرا سوال، غالب کی دونوں غزلوں میں ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی غزل کی ردیف ہے کرے کوئی، دوسری غزل کی ردیف ہے نہوا۔ ردیف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار کی آخر پر بار بار دہرائے جاتے ہیں، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شرح آئین پر مدار صحیح، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ کیونکہ کرے کوئی ہر شعر کے دوسرے مصرع میں متواتر آیا ہے، لگاتار آیا ہے، لہٰذا کرے۔ اس طرح دوسری غزل میں ہے درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ نہ ہوا بار بار ان اشعار کی دوسری میں آیا ہے، لہٰذا یہ اس غزل کا ردیف ہے۔ اب چوتھا، غالب کی کسی ایک غزل کا مقطع تحریر کیجیے۔ چونکہ مقطع اس شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا قلمی نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے۔ ہم یہاں لکھیں گے ایک غزل کا مقطع، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ یہ دوسری غزل کا مقطع یعنی آخری شعر ہے۔ جس طرح پہلی غزل کا مقطع ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس آخری شعر میں مرزا غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اب پانچواں، دوا اور خدا قافیہ ہیں۔ آپ دی گئی غزلوں کے چند اور قافیہ لکھے۔ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ردیف سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہر شعر میں ہوتے ہیں ردیف سے پہلے، لیکن یہ ہم وزن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں غزل ہے میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ایسے قاتل کو کیا کرے کوئی، دل میں ایسے کی جا کرے کوئی۔ تو اس طرح کس کی حاجت روا کرے کوئی، اب کسی رہنما کرے کوئی، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس پہلی غزل کے جو قافیے ہیں وہ ہیں دوا، سنا، خدا، برا، خطا، روا، رہنما، گلہ۔ اس طرح دوسری غزل میں دیکھیں گے ہم درد منت کشی دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ دوا، برا، گلہ، آزما، بے مزہ، بوریا، بلا، ادا، روا، سرا، یہ الفاظ دوسری غزل میں ردیف سے پہلے آئے ہیں، ہم وزن ہیں لیکن مختلف ہیں، لہٰذا یہ الفاظ دوسری غزل کے قافیے ہیں۔ اس طرح مرزا اصغر خان غالب کی غزلوں کے بعد آنے والے سوالات کے جوابات آج ہم نے سیکھے، اور یہ غزل مع سوالات مکمل ہوئی۔ باقی شکریہ۔